Okay, Pinoy henyo. For 2 minutes, sulaan nyo. Timer starts now. Whiteboard. Mali. Tao. Hindi. Bagay sa school. Oo. 10 Notebook. seconds. Notebook. Mali. Table. Mali. Upuan. Hindi. Lapis. Hindi. Globo. 30 Hindi. seconds. Pencil case. Hindi. Tao. May boses pa. Hindi. 50 seconds. Science. Hindi. Papel. Hindi. English. Mali. Sa TV. Whiteboard. Blackboard. Okay, blackboard. Okay, timer. Start now. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Subject? English? Hindi. Science? Hindi. Math? Oo. Pwede. Mathematics? Ang galing. 14 seconds lang. Grabe, 14 seconds. Pakilasa mo na. Timer. Starts now. Subject? Hindi. Bagay? Hindi. Ano kulang? Nasa eskwelahan lang. Teacher? 20. 20 sayang. 20 seconds, 40 seconds, and 1 minute and 34 seconds.